Donc voilà, je reprends donc la deuxième partie. Donc on a déjà dit que en fait la méthode de Coin Nord-Ouest, elle avait l'avantage qu'elle est une méthode rapide, mais l'inconvénient, on n'utilise pas les cours de Coin. Ça prend beaucoup de temps si on l'utilise comme solution initiale pour converger, si on utilise le stepping stone. Et de fait, là, on vous présente la deuxième méthode qui s'appelle donc la méthode de Ballas-Hammer. Donc, on reste toujours dans les problèmes de transport. Hein? Donc, c'est la méthode de Ballas-Hammer qui se présente comme suite. En fait, elle fait intervenir le coût unitaire de transport. Elle sera donc en général assez proche de l'optimum. معناها هي ماهيش solution optimale, اما ديما تعطيني solution proche de l'optimum. On est d'accord. L'idée de base. Je vous présente l'idée de base. Pour chaque rangée, ligne ou colonne de tableau de coût, on déterminera l'élément le plus petit, celui qui lui est immédiatement supérieur. Hein? Et on calculera la différence delta. Elle est le plus petit et le deuxième plus petit. Autrement, donc quand je calcule le delta, le plus petit par ligne. Ligne numéro 1, quand je cherche à noter 1, le plus petit, je connais. 3, non? 1 par ligne. Ou le deuxième plus petit, 5. Aux différences, 4. 4. Le plus petit en ligne 2, 3. Au deuxième plus petit, 6. Différence combien? 3. Le plus petit, 7. Et le deuxième plus petit, 8. Et la différence, c'est 1. Ensuite, le plus petit, le 8. Et ensuite, le deuxième plus petit, c'est le 11. Et la différence, c'est 3. Pour les lignes, on est d'accord. Et je ferai de même pour les colonnes. Le plus petit, c'est le 7. Et le deuxième plus petit, c'est le 8. Et la différence, c'est 1. Ensuite, 3. Et avec le 8, ça donne 5. Et ensuite, le 1. N'est-ce pas? Le 1 avec combien? 1 avec le 10. Ça donne 9, oui. Et le 5 avec le 6, ça donne 1. Et je continue comme ça. Ici, le 7 avec le 9, voilà, ça donne 2. Et comme ça, je calcule en fait les deltas. Les écarts entre le plus petit, court, et qui lui est immédiatement supérieur. OK? C'est l'étape numéro 1. Ensuite, qu'est-ce que je dois faire exactement? Ensuite, ici, je vais essayer de... donc, dans la rangée correspondante à la différence maximale, ici, la colonne numéro T3, donc j'essaie de voir. Je comme quand je reviens de la solution, juste la différence maximale parmi les deltas الكل أكبر واحدة parmi les lignes et les colonnes. هنا différence delta هذه ما بين هذوما الكل les delta الكل ligne ولا colonne. La différence max c'est le 9, voilà. وهنا هي la plus petite valeur. 1. Voilà, لنا في ال1. قداش عندي demande لنا قداش عندي je dois satisfaire soit au 1 soit des 3. Quand je reviens à le tableau de l'offre et la demande لحظة بركة donc إذا كان je reviens قداش عندي لنا عندي voilà هكا عندي une demande est égale à قداش demande est égale à 15 وعندي l'offre égale à 12. وهذوما les deltas نتاع on choisit la valeur max ولا les deltas. ولنا في les valeurs en termes de coût نختار المينيموم معناها نتاع الكل اللي هو قناع 1.
Donc, soit je satisfais le O1, soit je satisfais D3. شكون اللي sera satisfait? Il sera O1. complètement satisfait. Minimum. Voilà. مش en termes de minimum. هذايا عنده offre qui égale à 12 وهذايا عنده une demande qui égale à 15. هنا هو اللي sera satisfait. Le O1 il sera satisfait. خاطر باش ياخذ 12 باش ياخذ ال O1 il va donner معناها sa capacité totale. Le O1 il sera satisfait. D3 قداش ناقصوا لنا إذا كان نحط لنا 12؟ 3. Il lui manque 3. Donc, est-ce que je peux me débarrasser de la ligne numéro 1? Oui. Donc, je peux me débarrasser de la ligne numéro 1. Je mettais ici 12. Bien. Ensuite, je continue avec le même principe. Je dois faire comme ça. Moi, je n'ai en fait la ligne numéro 1. Donc, qu'est-ce qu'on a fait exactement? On a la ligne numéro 1, elle sera automatiquement هذه الليني نيميرو 1 هكا نحيتها يعني بار دي كروا باش نخلي لي كو كان لبقيت لي نوب باش نعاود نكالكل لي ديلتا من جديد. كيفاش نعمل دونك لنا باش نكالكل لي ديلتا فوالا شتاخو مينيموم 3 6 moins 3 ça donne 3 من بعد 8 moins 7 ça donne 1 11 11 moins 8 ça donne 3 et كيف لنا نفس الحكايه لنا 15 moins 8 ça donne 7 لنا 8 moins 3 ça donne 5 لنا قداش 12 moins 10 ça donne 2 لنا 11 moins 6 ça donne 5 et le 14 قداش 14 moins 7 ça donne 7 voilà c'est bon. Et je choisis le maximum ما بين هذوما وهذوما قداش 7 7 باهي عندي 2 7 نختار واحده منهم يا هذه واش تختار الست هذيك سي بون باهي في الست هذيك اللي عندي انا هي la valeur minimale. هذوما أنا la valeur minimale au niveau de ces trois valeurs-là. Le minimum. Voilà. معناها أنا cellule qui doit être respectée. أي O3 قداش الدوموند بتاع الأو 3 الدوموند بتاع الأو 3 هي 14 وقداش الدوموند بتاع دي 1 10 donc ça sera قداش قلنا 10 donc et أنا qui sera satisfaite D1 معناها D1 elle sera satisfaite donc نحط لنا 10 je peux me débarrasser de D1 ولا donc شنو معناتها تو تنحاو نحط ال O1 والدي D1 donc je continue comme ça donc tableau là-bas لازم ما عنديش O1 ما عنديش D1 باهي إذا كان je reviens donc لأن شنو عندي هكا نحيت الليني 1 والكولون 1 je refais le calcul 6 moins 3 ça donne 3 من بعد 10 moins 7 ça donne 3 و 11 moins 8 ça donne 3 voilà ولنا كيف نفس الحكايه 8 moins 3 ça donne 5 10 2 12 moins 10 ça donne 2 11 moins 6 ça donne 5 ou 14 moins 7 ça donne 7 le max donc je n'ai pas le max voilà 7 أنا هو المين في الكولون بتاع الماكس 7 O3 O3 قداش 14 ديجا ماخذه 10 هي ديجا هي فوالا دونك هي هذه ديجا عاطيه 10 O3 موزعه 10 قداش نجم تعطي لنا 4 والدي 5 قداش طالبه دي 5 4 دونك مش ساتيسفيزوس معناها انا باش نحى تو باش نحي O3 دي 5
صح تنحي الاو 3 والدي 5 ونعمل ريزولمون على لو ريستان نحط لنا 4 سي بون Oui. Mais je continue comme ça. من بعد هاو كان نحيت الاو 3 والدي 5 لنا le minimum 6 moins 3 ça donne 3 11 moins 8 ça donne 3 ولنا ça me donne 8 moins 3 ça donne 5 17 moins 12 ça donne 5 ou 11 moins 6 ça donne en fait قداش عندنا donc ça donne 5 كيف عندي 3 5 هيك باش نختار 5 الاولانيه الياتوارمون جو شوازير مو خاطر نجو شوازي لو ماكس هيك ولا عندي 3 ماكس هاي شنو اول وحده تعرضني هذيك هيك جو في شوازير هذه 5 هذه قداش لو مين 3 او 2 3 قداش الاو 2 قداش عاطيه هي ان فيت كي نمشي للاو 2 فيها 11 11 ودي 2 قداش 11 فوالا وقت اللي نحط لنا 11 معناها نحي الاو 2 ونحي دي 2 تولي الاو 2 هي بدها تتنحى ساتيسفيت ودي 2 هي بدها تتنحى ساتيسفيت اوكي et je continue comme ça في الاخر شنو قعد لي لنا قعد لي يافي بلو معناها لنا انفليت لنا باش تعمل 17 موان 11 ça donne 6 ولنا قعدت لي فالور برك نحط 0 دونك لا فالور مينيمال قداش الماكس انتر لي 3 هذوما هي 6 هاي والمين في الليني مقابل 6 المين هي ال 11 دونك جو دوا ساتيسفير سيت سيلول قداش هذه عندي في الديكاتر اللي هي البلاصه هذه الديكاتر اون فيت ما فيها حتى شيء في القديم معناها هذه طالبه 5 وهذه عندها لوفر يقال 8 هنا كي سورا ساتيسفيت فوالا دونك جو ساتيسفي دي 4 هي مش واحدة 3 لي 3 بعدك هاي بعد دونك لنا باش نحط السانك والسانك شنو باش نحي اون فيت باش نحي دي 4 فوالا et je continue comme ça jusqu'à la fin voilà donc الفاز الاخرانيه بالكل juste اللي كان je reviens استنى لحظه بركه دونك اوكي بعد ان فيت شنو باش يصير ان فيت لنا اذا كان اني جو في مو ديباراسي دو هنا اللي باش نحى في الاخر راح سامحني هي الديكاتر اي اذا كان جو مي ديباراس لنا دونك من الديكاتر شنو قعد لي دونك لنا كوم سيلول فوالا فوالا الاو 4 دونك احنا لنا قداش حطينا ان فيت احنا حطينا لنا 5 مش غادي عاد مسيو اي فوالا لا نحكي لك اللي قبلها قداش قعدت ناقص لنا ان فيت 5 غادي انا قعدت ناقصتني 3 لنا فوالا دونك لنا نجي نحط اخر واحده نعمرها سيلول هذيك 3 واني ديجا عندي 12 لنا دونك هذايا ساتيسفي و فوالا دونك كوم سا لنا عندي 15 فالور هذه نتاع الدوموند فوالا اي كوم سا دونك جو بو ساتيسفير لوفر الى دوموند كيك تولي عندي هذه سوليوشن انيسيال فهمنا في البرانسيب دو فونكسيونمون دونك هذايا لا ميثود دو بالاس هامر فوالا donc هي méthode les plus rapides et plus efficace par rapport à la méthode de coin nord-ouest voilà donc c'est bon normalement je viens de terminer la démarche de cette méthode. Et qu'est-ce qu'il me reste en fait ici? Il me reste d'utiliser peut-être cette solution comme un point de départ pour le stepping stone. Bon, on a la méthode elle est plus rapide, plus efficace. On a fait la méthode de Galois nord-ouest ou dans le cours on aura besoin de 5 itérations. Et dès qu'on a dit la méthode de stepping de Ballas Hammer, une solution de voisinage rapproché
Donc, je peux l'utiliser. Et comme étape préliminaire, في stepping stone وبعد نجم تكون هي la solution optimale. OK? Mais donc, on a la deuxième méthode. Et pour demain, donc peut-être je vais essayer de vous présenter l'illustration. نشوفوا l'entropie ولا نعاودوا نخدموا l'exemple هذا بيدو نخدموه بالستيبينغ ستون خاطر احنا انا خدمت اكزامبل اخر معكم. Voilà, donc نحاول ناخذ l'exemple هذا بيدو ونعمل له ريزولوشن بالستيبينغ ستون. Voilà. Est-ce que vous aviez des questions donc? Non. Normalement, donc juste on a fait un petit rappel sur la méthode de Ballas Hammer. Merci.